आता माध्यान्ह आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी। अब माध्यान्ह आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। घेऊन पंचारती करू बाबांचे आरती करू साईंचे आरती करू बाबांचे आरती। उठा उठाव बांधव वाळू हार माधव साई माधव वाळू हार माधव करोनी स्थिर मन पाहु गंभीर है ध्यान साईंचे है ध्यान पाहु गंभीर है ध्यान। कृष्णनाथा दत्त साई जडो चित्त तुझे पाई चित्त बाबा बाई जडो चित्त तुझे पाई। आरती साई बाबा सौख्यदातार देवा शरण रजतले यावा दासा विसावा भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जाळूने आनंद स्वरूपे राहे रंग गोमोक्ष जनादावी निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग। आरती साई बाबा जया मने जैसा भाव गया दैसानुभव गाविस दया घना ऐसे तुझे माव तुझे माव। आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे सहस्र दिव्यता अगाध करणी मार्ग दाविसी अनाथा दाविसी अनाथा। आरती साई बाबा कलियुगे अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्ता दिगंबर दत्ता दिगंबर। आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवार सगरी दिवारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी भय निवारी। आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणे ह्याची आता तुम्हा देवाधिदेवा देवाधिदेवा। आरदूता जोडून गरदव चरणी ठेवी तो माथा जय देव यवन स्वरूपी दर्शन द्वादिदले संशय निरसुनियाद द्वैता घालविले गोपी चंदा ध्वंसी उत्तरिले मोमिन वंशी जन्मनि लोकाधारियले। जय देव दत्ता अवधूता हो साई अवधूता जोडून गरदव चरणी ठेवी तो माता। जय देव वेदन तत्वे हिंदू श्रवणांच्या गाही रामायासे झाला पुनर्विनर देही। आहस प्रेमाने तू हिंदू यवनाही दाविस आत्मत्वाने व्यापक साई। जय देव दत्ता अवधूता हो साई अवधूता जोडून गरदव चरणी ठेवी तो माता।
जय देव देवा साईनाथ त्वत्पदनत भावे परमाया मोहित जन मोचन जनि भावे त्वत्कृपये सकलांचे संकट निरसावे तेजिल तरिते त्वत्यश कृष्णाने गावे जय देव दत्ता अवधूता हरसाई अवधूता जोडुनि करतव चरणितो माता जय देव शिरडी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव कुंडलिक रागा भाव कुंडलिक रागा याहो अवघेदन करू बाबांची वंदन साईंचे वंदन करू बाबांचे वंदन घडू म्हणे बाबा साई देव बम बम देव देव कायेन वाचा मनसेंद्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि अध्यक्ष कदम्बरमयि नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपरियात् ईशात् सार्वभौमः सर्वयुषान्दादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरालदिविदप्येजश्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विषये देवाः सभासदैति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय अनंतातुलादे कसेरे स्तभावे अनंतातुलादे कसेरे नमावे अनंत मुखांचा शिणेश शगाता नमस्कार दाष्टांग श्री साईनाथा वरावे मने त्वत्पदा नित्य भावे पुरावे तरी भक्तीसाठी स्वभावे करावे जगातारुणी माय दाता नमस्कार दाष्टांग श्री साईनाथा वसे जो सदा वया संत लीला दिसे आज्ञ लोकांबरी जनाला परियंतरि ज्ञान कैवल्य दाता नमस्कार दाष्टांग श्री साईनाथा परालादला जन्म महामानवाचा धरासार्थका साधने भूत साचा धरू साई प्रेमा गळाया हंता नमस्कार दाष्टांग श्री साईनाथा धरावे करे सानाल पद्म बाला करावे
दाष्टांग श्री साईनाथ सुराधिकजांच्या पदावंदितादि शुकाधिकजांते समानत्व देते प्रयागादितीर्थे पदे नम्र होता नमस्कार दाष्टांग श्री साईनाथ तुझ्या ज्या पदा पाहता गोपवाली सदा रंगलेचे स्वरूपे मिळाले हरिरास क्रीडा सवे कृष्णनाथा नमस्कार दाष्टांग श्री साईनाथ तुला मागतो मागणे कद्यावे करा जोडितो दीन अत्यंत भावे परिमोहने राज हातारियादा नमस्कार दाष्टांग श्री साईनाथ ऐसा वाजाई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्वहि व्यापक तू श्रुती सारा मनोसयात्रे कुमारा बाबा ये बा काजे स्थान जप प्रतिदिवशी कोल्हापूर भिक्षेचे निर्मल नदी गंगा जलदाशी निद्रामाहुर देशी ऐसा ये बा डोळे लोंबतसे वामकरी त्रिशूल डमरुधारी भक्ता वरद सदा सुखकारी देशील मुक्तीचारी ऐसा ये बा पाये पादुका जपमाला कमंडलू मृगछाला धारण कर शिवा नागजटा मुकुट शोभतो माता ऐसा ये बा भक्तर तुझाया जय ध्याने अक्षर जानते सदने लक्ष्मी वास करे दिनरजने रजत संकट वारुनि ऐसा ये बा या पर ध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करे नयनाया पूर्णानंद सुखे विकाया राम से हरे गुण गाया ऐसा ये बा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्वहि व्यापक तू श्रुति सारा मनोसयात्रे कुमारा बाबा ये बा सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दगन्धं जगत्सम्भवस्थान संहार हेतुं स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरु साईनाथं भवद्वान्दविद्मौ समार्ताण्डमीढ्यं मनोवागतीतं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणन्द्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भोधिमग्नार्दितानां जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ सम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा निम्बवृक्षस्य मूलादिवासात् सुधास्राविणन्दीप्तमप्यप्रियन्तं तरुङ्गलपवृक्षादितं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या समर्यादिसेवां दृढां कुर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अनेकाश्रुतातर्क्यलीला विलासे समावेश्रुतेशानभास्वत्प्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमध्ये जनामोदतं भक्तभद्रप्रदन्तं
तन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णं भवद्दर्शनात् सम्पुनित प्रभोऽहं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं श्री साईश कृपानिधे किल नृणां सर्वात् सिद्धप्रदा युष्मत्पादरज प्रभावमतुलं दातापि वक्ता क्षमः सदभक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमलान् नान्यच्छरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तमं भक्तकाम विबुधध्रुवं प्रभुं माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयाम्यहर्निशं मुदा शरत्सुधांशुं प्रतिमप्रकाश कृपातपत्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादैवत साईनाथ स्तवैर्मयो वासनिनास्तु तस्त्वं रमेन्मरुन्मे तव पादयुगमे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जित पाप संशयो भवेद्भवत्पाद सरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराध पुञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरो दयानिधे श्री साईनाथ चरणामृत पूर्ण चित्तात् त्वत्पाद सेवनरता सततं च भक्त्या संसारजन्य दुरितोद्भव निर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत् पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मनः सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वेदं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
सर्व साई भक्तांनी श्रींचे दर्शनाकरिता जाण्यासाठी नवीन दर्शन